अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंडिया के हिसाब से टाइम हो रहा है 12:30 और यहाँ इस वक्त बज रहे हैं 10:10। तकरीबन 2-2.5 घंटे का फ़र्क है और तकरीबन 2 दिन हो गए हैं हमें यहाँ आए हुए। तो इंडिया वाली चाय नहीं मिली थी, तो मैंने मुफ्ती साहब से कहा कि मुफ्ती साहब चाय पिलवाएं ज़रा इंडिया वाली। तो मुफ्ती साहब लेकर गए। मक्का टावर में ही एक क्या बल्कि इस मक्का टावर में बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत सारे होटल्स हैं। तो मुफ्ती साहब ने चाय ली और खाने के लिए हम लोगों ने लिया चिकन, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ का। और चिकन ही इतना बड़ा आता है कि मेरा और मुफ्ती साहब का दोनों का पेट भर जाता है। जो बचता है हम वो बाद में खा लेते हैं। तो अब चाय का टाइम था, मैंने सोचा कि चले आप लोगों से कुछ बातें कर ली जाए। वैसे तो ये 5 स्टार होटल है, यहाँ ऑलरेडी चाय का सारा सामान मौजूद होता है। डिप चाय भी चल जाती है हमारे इंडिया में, लेकिन यहाँ की डिप चाय बहुत अलग होती है। वो नहीं समझ आएगी हम लोगों को, है ना। इसी तरह से यहाँ के जो खाने होते हैं ना, वो हम लोगों को नहीं समझ आएंगे। कितने भी आप ऊंचे से ऊंचे खाने को खा लें, 5 स्टार होटल के खाने को खा लें, लेकिन नहीं समझ आएगा वो। हर जगह के, हर इलाके का मिजाज, जायका, लोगों की पसंद अलग होती है। लेकिन मुफ्ती साहब ने जो चिकन खिलवाया था, जो जैसे कि अलबैक है ना, वो अलबैक, वो चिकन बहुत ज़्यादा फेमस है। मुफ्ती साहब ने कहा हम आपको आज ताज़िज खिलवाते हैं, जो उससे भी ज़्यादा अच्छा है। वाकई में बहुत लजीज लगा मुझे। वो इतना बड़ा था कि मेरा भी पेट भर गया, मुफ्ती साहब का भी भर गया और बच गया वो। तो वो अभी रखा हुआ है, वो इंशाल्लाह हम जब भूख लगेगी जब खाएंगे। तो अभी तक तो खाना नहीं खाया। ये चाय भी बहुत बड़ी थी। फिर मुफ्ती साहब एक ऐसे टी शॉप पर लेकर गए जहाँ इंडिया वाली चाय मिल रही थी। वो आवाज़ लगा रहे थे, कड़क कड़क, करक करक बोल रहे थे। मैंने बोला कड़क बोलो आप, तो फिर उन्होंने कड़क बोला। लोग बड़े प्यारे हैं यहाँ के। और अल्हम्दुलिल्लाह ये विंडो है। कल जो रूम था हमारा वो हरम व्यू था, लेकिन वहाँ से हरम थोड़ा सा दूर था। ये जो रूम हमने लिया है इस वक्त, ये 3 दिन के लिए है। तो यहाँ से हरम व्यू तो नहीं है, लेकिन यहाँ से हरम बहुत करीब है। अगर मैं यहाँ से हरम जाना चाहूँ तो मुझे मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, और 1 मिनट के बाद मैं हरम के सहन पर होऊंगा, ऐसे समझ लें आप। तो माशाल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। 4 दिन हमें 4 दिन हमें मक्के में रहना है, और तकरीबन 1-2 दिन जद्दे में हैं, और 4 दिन बाकी के 10 दिन का हमारा इंशाल्लाह पूरा प्लान है। और मुफ्ती आसिफ साहब और हम जितनी भी चीज़ें हैं, इबादत के जितने भी काम हैं, वो करने के बाद जो मौका मिलता है वो आप लोगों से डिस्कस कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा बहुत अच्छा रहा। फर्स्ट उम्रा है मेरा, क्या कहूँ, बस एक ख्वाब लग रहा है। खाने काबा को देखना एक ख्वाब लग रहा है, और सही करने ख्वाब लग रहा है। मैं मुफ्ती साहब से कह भी रहा था कि मैं आज की रात फिर जाऊंगा और मैं खाने काबा को देखूंगा, खाने काबा के चक्कर लगाऊंगा, तवाफ़ करूंगा, मैं दोबारा सही करूंगा, क्योंकि कोई ख्वाब लग रहा है। मुझे लग ही नहीं रहा कि खाने काबा मेरे से इतना करीब है। वाकई में ये जो कैफियत होती है ना, बड़ी अजीब होती है। जब बंदा अल्लाह के घर को देखता है तो ऑटोमेटिक उसके आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं, और अल्लाह से एक ताल्लुक़ से जुड़ जाता है। ऐसा फील आता है जैसे हम आखिरत में खड़े हैं, अल्लाह हमारे सामने है। बहरहाल जम के जमज़म भी पिया है, और इस वक्त तो मैं चाय ले रहा हूँ। सोचा था कि तन्हा बैठा हुआ हूँ, चलें आप लोगों से बात ही कर लेता हूँ। घर पे सबसे बात हो गई है, और दोस्तों वगैरह से नहीं हो पाई है, लेकिन उनके मैसेज का भी मैंने रिप्लाई दे दिया है। और एक बात जो आप सब लोग बहुत कह रहे थे, मुफ्ती साहब दुआ करिएगा, दुआ करिएगा। जी बिल्कुल, मैंने सबके लिए दुआ की है, सबके लिए दुआ की है। जो बे औलाद हैं अल्लाह उनको औलाद अता फरमा दे, और जो जिसको जैसी भी ज़रूरत है अल्लाह ताला उनकी ज़रूरतों को पूरा फरमाए। मैंने आप सब के लिए दुआ की है। और एक अजीब बात है, कल एक साहब जिन्होंने हमें होटल दिलवाया मक्का टावर में, तो मेरे बाल देखे होंगे उन्होंने, आज बोल रहे थे आप बिल्कुल बदल गए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। मैंने कहा जितने बड़े बाल होते हैं ना, तो उतने बड़े बदलाव भी आते हैं बाल कटने के बाद। आफिया को मेरा फ़ोटो जब दिखाया गया तो वो डर गई, बोली नहीं बाबा नहीं है हमारे, क्योंकि मेरे बाल बड़े थे थोड़े से। जितने ज़्यादा बड़े बाल होते हैं उतनी ही चेंजिंग आपके अंदर आ जाती है बाल कटने के बाद। तो फिर मैं आफिया से वीडियो कॉल पे भी बात कर रहा था, तो फिर मैंने यूँ पंगली लगाई, तब वो ठीक से थोड़ा सा
ہاں کہ میرے بابا ہی ہیں، وہ مجھ سے بابا کہتی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی مجھ سے میرے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اس سفر کو بہترین سفر بنا دے. اور یقیناً یہ بہترین سفر ہے. ہم جتنے بھی دنیا کے اندر سفر کرتے ہیں اس میں یہ سب سے بہترین سفر ہے، بہترین سفر ہے. کیا کہیں، بس جب آپ آئیں گے، یعنی یہاں کی جو فیلنگز ہیں، یہاں کی جو خوشیاں ہیں، اور یہاں پر جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے اس کو لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، نہیں ادا کیا جا سکتا ان کو لفظوں میں. اور ایک بات اور ہے، آپ کا جتنا بھی بجٹ ہو، جتنا آپ کا بجٹ ہو اسی حساب سے آئیے، اور جتنا بجٹ ہو پھر اس میں آنکھ بند کر کے خرچ کیجیے. آپ بعض لوگ کیا ہوتا ہے نا کہ ان کا اگر بجٹ 1 لاکھ کا ہے تو وہ 70,000 خرچ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ سرزمی ایسی ہے کہ ابھی ہم مارکیٹ میں گئے تھے تو اس مارکیٹ میں بہت ساری چیزیں تھیں. حالانکہ یہ علاقے کے بارے میں جب آپ ہسٹری پڑھیں گے مکے کے بارے میں تو ریگستان ہی ریگستان ہے، پانی کا دور دور تک نشان نہیں ہے. نہیں، یہ مفتی صاحب ایسے ہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ اس کو ایسا بنا دے، اس شہر کو، اس جگہ کو، کہ لوگ چاروں طرف سے آئیں. قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے. اور اس کو ایسا بنا دے کہ دنیا کی ہر نعمت یہاں موجود ہو. چائے ہو گئی مکمل، تھوڑی سی باتیں آپ سے اور کر لیتے ہیں. جی ہاں، چائے بہت زبردست پلائی ہے مفتی صاحب نے ماشاءاللہ. اتنا بڑا مگ تو میں نے گھر پہ بھی نہیں پیا چائے کا. ہاں ویسے تو میں اور مفتی صاحب اس چائے کو پیتے ہیں، لیکن مفتی صاحب نے منع کیا کہ چائے نہیں پیتے. مفتی صاحب گرین ٹی پیتے ہیں. مفتی صاحب کو تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، آسان دین مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کا نام ہے. اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو صحت عطا فرمائے. مفتی صاحب کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر نعمت اس جگہ رکھ دے. بھر بھر کے نعمتیں ہیں، بھر بھر کے. پانی کا نام و نشان نہیں تھا. آپ دیکھیے زمزم کتنے لوگ پیتے ہیں. وہ زمزم کا کنواں ایسا ہے کہ نکلتے ہی رہتا ہے، جتنا اسے نکالا جاتا ہے اس سے زیادہ اس میں پانی آ جاتا ہے. تو یہاں آنے کے بعد آپ اس نیت کے ساتھ خرچ کریں کہ اللہ یہ برکت والی جگہ ہے، یہ فضیلت والی جگہ ہے، یہ نعمتوں والی جگہ ہے، یہ تیری جگہ ہے، یہاں تیرا گھر ہے، تیرے پیغمبر یہاں آئے ہیں، میں خرچ کر رہا ہوں، اللہ تو میرے رزق میں برکت عطا فرما. میں گارنٹی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جتنا آپ خرچ کرو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ کہ آپ کے اسباب بنا دے گا، اس سے کہیں زیادہ دے گا. لیکن نیت آپ کی یہ ہونا چاہیے کہ جائز جگہوں پر، یہ نہیں کہ آپ خواہ مخواہ میں لٹا رہے ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی 1 لاکھ کا اگر آپ کا بجٹ ہے تو 1 لاکھ خرچ کیجیے آپ. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 1 لاکھ کا بجٹ ہے آپ 1.5 لاکھ خرچ کر دو قرضہ. لیکن نہیں، بہرحال یہ تو مسئلے مسائل کی باتیں شروع ہو جائیں گی. تو چائے مکمل ہو گئی ہے. اور آج ہاں مفتی صاحب بول رہے ہیں کہ جس نے بھی حج کیا وہ کبھی غریب نہیں ہوا. تو اور یہ بات دیکھی گئی ہے، جس نے بھی عمرہ کیا، جس نے بھی حج کیا تو اللہ اس کو دوبارہ توفیق دے دیتا ہے. تو بہرحال آج ہمارا دوسرا دن ہے. کل دیکھیے کل ہمارا کہاں جانا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.